Welcome to Learning Logodot di hari ke-22. Wuff, nggak kerasa sudah 22 hari. Eh, Makin mendekatin bikin game 2D. Jadi nanti di getting start-nya itu ada create your first 2D game. Eh, Harusnya sih hari ini ada satu topik, besok ada topik using signal. Setelah itu baru, nggak sabar tuh ke situ tuh. Baru ke eh, your first game 2D di situ ya. Yuk, kita mulai aja yuk, biar nggak lamaan. Ya, ya, ya. Seperti biasa, kita nge-recap. Eh, Kemarin udah selesai ini, sampai 3 part. Creating your first script. Kita bisa save jadi hijau. Sekarang kita di listening to player input. Jadi sepertinya di sini kita belajar tentang kalau ada input seperti user tuh kayak gimana handle-nya. Setelah itu using signal. Using signal itu komunikasi antar node-nya pakai signal. Ya, kita mulai melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita di sini ya, you have two main tools to process the process input. Nanti kita lihat seperti apa. Ya, seperti biasa jangan lupa kita start Pomodoro-nya selama 10 menit. Oke, we are going to use the input singleton. Here's as we need to know if the player want to turn or move every frame. Jadi ada input singleton ya. Ini kenapa diginiin, nanti kita lihat kenapa fontnya beda ya. For turning, untuk pindah ya, we should use a new variable direction in our method underscore process function. Replace rotation, value-nya rotation ya, with the code below. Jadi direction-nya di set 0. If input ini. Jadi kalau ada yang klik tombol UI left, UI berarti arrow ke kiri ya. Direction-nya -1. Kalau ada input ke kanan, dia direction-nya tambah 1. Oh, oke. Jadi nanti rotation-nya ditambahin direction ya, berarti ya. Oke. Coba kita ke code-nya ya. Direction. Oh, berarti di sini nih ya. Di sini kan kita tadi mainnya di sini ya. Berarti kita set var direction, initial value-nya 0, terus if, apa ini berarti ya, dalam kurung, oh enggak dalam kurung, bahasa pemrograman lain. Kalau dalam kurung input dot apa ini, is action, apa, just press ya, action press, bukan just press, action press, oh ini ada ininya, left UI. Oke, dia kalau klik left, ini bisa gini nggak sih? Oh, nggak bisa. Oke, dia akan, ini harusnya indent, benar ya. Direction-nya dirubah jadi -1 bawahnya. Kalau inputnya input dot is action press right ya, UI underscore right, direction sama dengan 1. Nah, oke. Nah, nanti di sini dikali dengan direction-nya ya. Direction. Ya, ini ya. Coba lihat. Angular speed, direction, K delta ya. Our direction, local variable ya ini ya. Nah, local variable karena dideklarasikan di dalam function. Is multiplier dikalikan. Representing the direction in which player want to turn. Mau diarahkan kemana ini. Value 0 means the player isn't pressing the left or the right arrow. Value 1 means player want to turn right, ini right 1. Kalau otherwise, minus 1 means the way to turn left. To produce value, we introduce condition statement, and if the
use of input. Conditional statement start with the if keyword in JavaScript and ends with a colon. Oh, ada kolonnya ya? Oh, makanya ini ada error nih. Ini error nih karena nggak ada kolonnya. Oke, kita save. Mana tadi ya? Okay, the condition is especially the express between the keyword and the colon at of the line, at the end of the line. Oke, sama ya tadi ya. Jadi ada titik duanya. To check if a key was pressed this frame, we call input dot is underscore action press. Okay, the method take text string represent an input action and return true if action is pressed. False otherwise ya. Standar ya kalau dia diklik ngapain sih gitu. Itu penggunaan if-nya. The two action we use above, kiri dan kanan, UI left and UI right, are predefined in every Godot project. They represent they respectively ya, trigger when the player press the left or the right arrow on the keyboard or the left on the right on the gamepad D-pad. Oke. Ya ini standar lah ya untuk ke kiri sama ke kanan. Note, you can see and edit input action in project by going to project setting and click on the input map tab. Oke, coba kita lihat dulu ya. Project mapping, project setting ya. Project setting dan cari input map. Coba input map. Nggak ada ya. Oh ini sorry input map ini. You can see and edit input action. Oke, nggak ada ini ya berarti ya. Oh ini diklik. Oh ini UISF itu ini. Oh tadi kan kita searchnya apa namanya UI Live ya, UI Live. Oke, ini Live Joypad ya. Oke, UI Right. Jadi ini pedomannya ya kalau kita pakai UI Red itu apa sih gitu ya. Menarik nih. Eh, kalau baca dokumentasi itu gitu, lengkap sih. Ini udah selesai belum? Oke, udah mau habis. Finally, we use the direction as a multiplier when we update the node rotation, titik dua rotation, node rotation ya. Jadi ditambahin directionnya ya, di formulanya ya. Comment out the line ini like this. Okay. This will ignore the code that move the this will ignore the code that move the icon position in the circle without a user input from the previous exercise. If you run scene with this code, the icon should rotate when you press left or right. Coba ya, kita tanpa nge-remove dulu deh. Ini kita save. Coba. Current sini. Ini harusnya dimutasi. Oh, ngilang ya? Karena nggak ada ini ya. Ngilang dia karena nggak ada collisionnya. Coba karena dia bergerak ya tadi ya. Ini makanya di remark ya, direkomendasiin di remark. Kita F6. Oke. Oh iya ini kiri, kanan, kiri, kanan. Iya.
Tapi lucu kalau misalnya ini nggak kita remark ya. Coba ya. F6. Iya, iya, iya. Jangan sampai keluar. Ih, loh, loh, loh. Ih, oh, udah mulai bisa bikin game nih. Nanti kalau bisa collectionnya nih. Shit, 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 shit. Udah. Oh, ya. Kita lihat dulu. Eh, lucu, 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 lucu. Ya, kayaknya kita selesaiin aja deh nanggung nih. Kita udah coba dengan di remark sama nggak di remark. Moving when you press up, the only move when you press. Okay, we need to modify the code that calculate the velocity. Uncomment the code and replace the velocity apa and replace the line starting with var velocity with the code below. Oke, ini ya tadi ya, ini di remove, remove ya, remove or replace whatever lah, dirubah ke sini ya. Tapi kayaknya mending kita ini deh, kita remark dulu aja, kita bikin baru sendiri di sini. Var velocity equal to vektor ini yang untuk menggerakkan ya. Vektor dot apa tadi? Up ya. Vektor dot zero. Oke. If input dia pijat apa menekan tombol atas, oke dia dia nyalain ini ya. If input the is action press UI apa underscore up, jangan lupa kasih titik koma. Ini ya berarti ya. Iya, oke. Ini ya. Ya ini untuk nambah kecepatannya nih. We initialize the vector with the value 0 dulu ya. Another constanta that are built in vector, tipenya representing the 2D vector of length 0. If the player press the up action, we then update the velocity value causing the sprite to move forward. Ya, ini untuk bikin nambah kecepatan ya. Ini complete scriptnya ya. Coba kita cocokkan ya, ini sudah, directionnya udah, rotate ya, var. Oh ininya, ini belum nih. Tadi memang ditambahin deh. Oh maksudnya ini sini. Oke, jadi ini sebenarnya kita remove nih. Ya ini aja ya buat cadangan. Yuk kita lihat ya position ya, karena dia mesti harus tahu apa. Kan kita ngupdate cuma ngupdate di sini aja nih, position sama rotation aja kita main-mainnya sebenarnya. Udah bisa bikin mobil ya. Nah ini diam kan, sit 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 sit. Wih, lucu juga nih ya. Iya. Nah yang nggak belum ada belakangnya. Uh, gila ya, game ya. Bisa bikin gini. Bahasa pemrograman ini, main di bahasa pemrograman nih. Just stop, kita summary. Nih, if you run the scene, you should now be able to rotate with the left and right arrow key and move forward by pressing up. Ya tadi udah kita coba. Summary. Jadi yang gue tangkap sebelum kita baca ini, kita pakai input dot is action press ya. In summary, every script code dot represent a class extend one of the engine built-in class. Okay. The node type your class inherit from give you access to property such as rotation and position in our sprite case.
Ya, kita, contohnya kita main-main di property rotation sama properties untuk node, kelasnya ya. You also inherit many function which we didn't get to use in this example. Ya, memang ini kan baru example-nya memang simple ya. In GDScript, the variable you put at the top of the file are your class property. Ya, tadi ya, kalau dia ditaruh di atas ini namanya class property. Also call member variable, ya di class property atau member variable. Beside variable, you can define function which for most part will be your class method. Godot provides several filter functions you can define to connect your class with the engine. This include underscore process, itu ya built-in functionnya. To apply, change to the node every frame and unhandle input to receive input even like key and button press from the user. There are quite a few more ya. Ya mesti harus tahu semua functionnya sih biar kita bikin game makin kompleks. Ya kalau kita mau bikin apa ya harus tahu functionnya. Makin kompleks ya mesti makin jago kita. The input singleton allow you to react to player input anywhere input in particular you will get to use in the underscore process loop. In the next session, using Signal, we'll build up a relationship between script and node by having our node trigger code in script. Oke, ini sebentar. Tapi tadi itu ada ini. Mana tadi ya? Ada dua ya. Sebentar. Sebentar. Ini ya. Ini nih. Nah, belum dapat nih tadi unhandle inputnya masih belum dapat tadi. Kita baru main-main di input singleton ya karena di sini tadi ya. Ini buat catatan, mungkin buat next session mungkin kita bisa bahas nih unhandle ketahuannya seperti apa. Closing learning log Godot di hari ke-22. Ini satu video berkaitan sama input. Jadi kita handle inputnya seperti apa. Tadi kita main-main dengan tombol kalau kita klik ke kiri atau sorry bukan klik ya. Kalau kita tekan arrow kiri, arrow kanan itu jadinya kayak apa, ke atas kayak apa. Tapi ada satu apa tadi ya, unhandle input ya yang belum tahu ya. Itu masih jadi pertanyaan. Mungkin menarik tuh judulnya, unhandle input. Sekali lagi ya, kalau mau ngikutin video bisa nyalakan notifikasinya yang tentunya harus subscribe dan kalau ada yang komentar saya akan balas di next video. See you.